So moving on to the next problem. So a farmer has 20 meters of fencing to create a rectangular pen. So what dimensions will maximize the area of pen? So ang ipangutana diri kay what dimension na kuno will maximize the area of the pen. So the perimeter is the 2L plus 2 width. The 2 length and the 2 width is equals to 20 meters. So 20 meters. So simply the length plus width is equals to 10. Then so we are now solving for the V. So L is equals to 10 minus width. So ato lang ipagawa si length. Then sunod kay ato ko ang vertex formula. So kaning vertex formula same gyapon siya sa quadratic formula pero pina-shortcut lang siya. So the vertex formula. So mo siya ang vertex formula is negative b over 2a. So ato lang i-substitute ang value sa negative b o sa 2a. So ato sa first kay ato sa kanan ang area sa kuan sa fencing na create sa rectangular pen. So the area will be length times width, or ang length nato kay 10 minus w ba times width niya ato lang na kuan. So 10w minus w squared. So muna siya ang ato area. Then next kay ato i-calculate ang kanang kuan. So L is equals to 10 minus w of 10 minus s. So 10 minus 5 na siya. So ang length is equals to 5 na lang. So simply by calculate nato ang width. Ang width nato kay is equals to 10. So 10 man ang ato width no. So 2 times 1. So ang width nato kay ato substitute ani nga formula 2 ang ato kuan niya ang 3 kay 1 niya ang kuan nato kay 10 wala siya. So ang width nato is equals to negative ni siya. So ang width nato is equals to 5. So ang ato answer ani is 5 meters by 5 meters. So next. So sa next problem kay a manufacturer wants to design an open type cylindrical can that will hold 1,000 cubic centimeters of liquid. What dimensions or radius and height will minimize the amount of material used surface area? So ang manufacturer kay nag-design siya ng open type top cylindrical. So ato ibutang ang volume sa kuan. So ang volume nato is pi r squared height. So ang volume is equals to kuan. Pila to? 1,000 cubic meter. 1,000 cubic meter. Then solve for h. Solve na to ang height. Ang height sa cylindrical kuan. Then so height is equals to v over r squared. So ato lang i-substitute. So height is equals to ang volume nato kay 1,000 cubic meter over r squared. So muna siya ato kuan. Then dinita sa tong surface area sa top cylindrical na can. So same lang gihapon r squared plus 2 pi rh. Then ang area nato, surface area nato is kanang r squared plus 2 pi rh unya o times 1,000 over r squared.
So ang area na to, surface area na to sa top top cylindrical can kay RR squared 2,000 over R. Then ato pangitawan ang area sa top cylindrical can with respect to the rate. So dA over dr with respect to the radius, kay radius man yang gipakuan diri, radius ug height ang ipangita diri. So 2rr is equal minus 2,000 ato na ni substitute 2,000 over 2 r squared ni siya length squared. So 0 ato lang siya i-equate is equals to 2 pi r minus 2,000 over R. Then next, ato buhaton kay R is equals to 2 pi R cube kay ato dito ang square din siya 2 pi R cube ato lang i-equate 2 pi R cube niya may muna na siyang R cube is equals to 1,000. The square root of 1,000 is here. Kaya na may cube. Kaya para makancel na to ang square root of cube over 12. Yeah, squared ni siya sa gawas. Then sunod, ato na dahil na yung so 2 square root of 1,000 cube over pi over R. Yeah, human. So R is equals to the square root of third square root of 1,000 over R. So sunod, ang R na to is equals to 6.83 centimeter na siya. Kanya nga to height kay muna siya ato height kay 1366 cm. Then so ang gipangita sa problem kay ang height daw kuno, ang height ug ang radius. So muna siya ang height kay 1366 cm while ang radius kay 6.83 cm. So next problem ta. So sa to next problem kay a farmer daw kuno wants to fence a rectangular area of 150 square meters next to a straight river. He needs to fence along the river. What dimensions will minimize the amount of fencing needed? So there is a ato problem kay rectangular area no kuno. So as expected nato rectangular daw kuno niya ang gipangutan na diri kay kanang 150 daw kuno square meters ang area na siya 150 square meters. So he need to fence daw kuno along the river. So mao kuno niya markuan along the river man siya to. Then sunod, so ang area nato is equals to length times width, and the area nga given nga gihatag sa to rectangular fence kay 150 square meter, 150 meter squared. Then ang LW, ang length of width nato is equals to 150. Then sunod ato i-solve ang length. So solve for length. Ato pangitawan ng iya length. So length is equals to 150 over width. Nya ato na sa dissolve ang width niya. Solve for width. So width is equals to same nagyapon gibalya na nato 150 over length. Then sunod ang fence nga needed, ang fence nga ginid. So fence is equals to length plus 2 width. Okay, duha naman ang width. Kanya sunod ato lang i-substitute 150. Ang length nato kay 150
over with plus 2w. Kunya, diri sad sa kuan ang ang fence nga needed with respect to the width. So ang fence nga needed with respect to width. So negative 150 na ni siya, negative 150 over width squared plus 2. Nag-wonder mo no, anong na negative niya, anong nabaylo ang kuan kay diri sa fence nato with respect to width kay need yun siya ma-negative. So ato na gibaylo. Then sunod, so 0 is equals to negative 150 over width squared plus 2. So ato lang i-equate into 0. So sunod, width squared is equals to 75. So over na nato kanang width squared, ato lang yung square root kaya para makancel ang square root niya. Square root nato ang 75. So the answer will be, ang width nato kay 5 over 3. 5 over 3 or 30 over square root of 3. So ang width nato nga nakuha ay 10 by 3 meter. So mo na ni ato gipangita sa problem. So pila daw ko nga fence ang iya kinahanglan along the river ug kanang unsa daw ko nga dimension nga mo minimize ang amount sa fence nga needed. So ang kanina diri kay ang kuan diri kay 10 by 3 meters. So sa sunod na problem. So a right circular cylinder daw kuno kay ni-inscribe sa sphere. So ang radius kay 5 cm niya, ang dimensions kay kanang kuan, ang dimensions sa cylinder kay ang radius of an height. So nga nag-minimize daw kuno sa volume. So sige, magkuan ta sa right circular cylinder nga gi-inscribe daw kuno sa sphere. By Pythagorean theorem daw kuno. So r squared plus r over plus height over 2 squared is equals to pi squared. Kaya makancel man na sila. Makancel sa pi squared ang 1. So r squared by Pythagorean theorem is nga, so 25 man to given nga 1. So minus height squared over 4. And sunod, ang volume sa cylinder kay bawal sa volume sa cylinder. So ang volume sa cylinder is r squared times height. So r ato lang yung substitute ang value sa radius. So 25 minus height squared over 4 squared over 4 times height. Kaya sunod, ang volume na to nga makuha ay 15 RH minus R over 4 height cube. Height squared times height cube. Kaya sunod, ato gipangita kay kuan the derivative of volume with respect to the height. So dV over dH is equals to 25 RH minus R over 4 height cube. So ato lang ni siya equate into 0. So 25 RH minus R over 4 times height cube. I-equate na natin into 0. So sunod si height ato gigawas, height squared. Yeah, sunod is equals to 100 over 3 square root ni siya kay para makancel. So height nato is equal to 10 over the square root of 3.
centimeter. Then sunod ato kuha na sa dali sa pikas ang radius kaya ang makita ani kaya ang kuan man ang radius ug ang height gyapon. So 25 times 100 over 12. So the first square that is square root. Niya ato lang ni siya ikuan. So ang siya ni kay 25 over 3 over 3. Niya cancel na. So ang radius natin dali kay 5 over 3 cm. So ang radius ato ni siya equate into decimal by 2 decimal places. So 2.89 cm. So therefore ang ato radius kay kuan ato radius kay 2.89 cm while ang ato height kay negative ni siya negative 10 o dili. So ato height kay 10 over square root of 3 cm. So mo siya ni Coulomb problem. So sunod, an open top box is to be made by cutting squares of equal size from the corners 12 inches by 12 inches of cardboard and folding up the flaps. What size squares should be cut to maximize the volume of the box? So ang length is equals to 12 minus 2x. 12 minus 2x. Then ang width is equals to 12 minus 2x gihapon. 12 minus 2x na ang height is equals to x lang. Then sunod, ang volume sa box is equals to x times 12 minus 2x o 12 minus 2x. Yan naman. Kaya ang volume na kay length times width times height. Ano siya? Ang height ito yun na. Okay, pero ato lang ma-substitute ba? Ngayon sunod, ato lang i-multiply na nato ato i-FOIL method. So 144 ato na lang i-FOIL method ato na lang i-diretso kaya para madali ta. 48x plus 4x squared. Kaya umanan na ato na FOIL method ato na lang i-substitute ang 1 sa x ato na lang i-1. Then sunod, volume. So, pati yun na si 4x squared. So, 4x squared times x, 4x cubed, minus 48 x squared, plus 144x. Yeah, the derivative of volume with respect to x is equals to 12. Ato na lang siya i-derive. 12x squared minus 48 times 2 is 96. 96x what na? 144. 96x plus 144. Ay, ito na siya x. So 144 na rin. Nalipat na no? So ato na sa siyagi. So 12x squared. So sakto na to. So 12x squared. Ato na siya i-equate into 0. So 12x squared nila minus 96x plus 144 ato i-equate into 0. Then sunod ato i-factor which is ang makakuha sa 12. So ato magamit ang nikakuha kay x minus 2 x plus 6 x minus 6. So x minus 2 okay, which is negative man x minus 6 equals to 0 na siya ikuhan. So ang length niya nga 12 minus 2x ato nang substitute. So 12 minus 2 times 2 ang length na ito makuha is 8 inches. Then ang width na ito makuha same ragapon 12 minus 2x substitute na sa nato same ragapon 12 minus 2 times 2 ang width na ito kay 8 inches gapon. Kanya ang kuha na to, ang volume na to, ang volume is length times width, muna siya, length times width times height. So 8 times 8 times 8 niya ang to
ato length with ang height nato kay 2 man. So therefore ato volume kay pila man. So 28 inches cube kay tulo man ang nakabo. So therefore ang ato answer kay 2 inches by 2 inches cube. And next, so a rectangular field is enclosed by a fence and divided into 2 equal rectangular fence and another fence parallel. With 600 meters of fencing are available, what dimension will maximize the total area of the field? So the total area of the field, so L plus 3W, ang total area sa field is 600 meters. So 600 meters, so solve for length. So length ato ipangita. Solve for length. So length is equals to 600 minus 3W ato lang siya gibalhin. Huwag ang vertex sa formula same gyapon katong negative b over 2a. So ato na lang a, ato na lang i-manipulate. So a is equals to negative 3. So b is equals to 600. Then sunod. So the area is equals to length times width. So ato length kay 600 minus 3W times ato width nato. So ang width nato is kanang 3W squared. W rin. Then sunod ato lang i-substitute 600W minus 3W squared. So calculate nato ang width. So width is equals to negative 600 times 2 times 3 magkakuan. So ato width is equals to 100 meters. Then ang length nato ato pang itawag sa length. Ang length nato is 600 minus 3W. So 600 minus 3 times 100. Ang length nato nga nakuha is 300 meters. So 300 meters. So ang answer nato is length man og width ang gimangita. So ang answer nito is 300 by 100 meters. Moving on to the next problem. So what two positive numbers do kuno that add up to 20 have smallest possible the sum of squares? So what two positive number do kuno? So x and y ato gamiton na ni x and y. Yung mo sum up daw kuno 20. So si x and y ato i-represent. So x plus y is equals to 20. So mo na siyang equals problem. So first solve for y sa. So y is equals to 20 minus x. Ato na lang di-manipulate si dili ato balin-balin. Then sunod ato na sunod sa vertex formula which is the negative b over 2a. Then sunod the sum of squares. So s is equals to y squared plus y squared, x squared plus y squared, x squared plus y squared. The sum of squared ni sila, sunod kay x squared plus, which is the value na to 20 minus x. Humana na, squared ni siya, squared. So x squared, so x squared, ato ni siya substitute. So 400 minus 40x plus x squared. Then sunod, ang s nato is ito ato nang i-derive. So 2x squared minus 40x plus 400. Then sunod, ang a nato is equals to 2. Well, ang b nato is equals to negative 40. Then sunod, ato i-calculate sa x. So x is equals to negative 40 over 20 o 2 times 2. So ang x na to is equals to 10. Ato i-calculate si y. So y ang 20
minus x. So 20 minus 10. So y na to is 10. So that's all. Nakuha na nato ang kung ano ipakita sa problem no, which is the kuhan daw ko no, sum daw ko no 20. So therefore x plus y is equals to 20. So 10 plus 10 equals to 20. So next problem ta. So a farmer daw ko no wants to build a rectangular pen next to a barn using 50 feet of fencing. So the barn daw ko no forms one side of pen. So only 3 sides need to fence daw ko no. What dimension will maximize the area of the pen? So the maximize the area of the pen daw ko no. So length plus 2 width is equals to 50. So solve for L. Ang L ako ipakita ha. Ang length na sad. So length plus 2 width is equals to 50. So ato lang difference po. So 2 is equals to 30 minus 2W. So the area na to, ang area na to sa tukuan is length times width. So ato na lang i-substitute 50 minus 50 na 50 minus 2W times W. So 50W minus 2W squared. Gamit na sa tag-vertex formula kasi lagyan ko yung negative B over 2A. Sunod, calculate na ito ang width. Ato ipangita ang width. So negative 50 over 2 times negative 2 is equals to ang width na ito kay 12.5 feet. Then calculate na ito ang length, which is ang constant is 50 W 50 minus 2W. So 50 minus 2 times 12.5. 12.5 na ito width. So ang length na ito is 25 feet. So area na ito, ang area na ito, length times width, ito lang i-substitute. So 25 times 12, 25 times 12 is equals to 50 feet. 50 feet, no? So ang answer na to is 25 feet, 25 feet by 25 feet. So next. So ayun na sa next problem. So a cylindrical can is to be made to hold 1 liter of liquid. What dimensions, radius, and height will minimize the amount of materials used in the surface area? So kani nga problem same ni sa kaganiya nga problem nga one cylindrical can gyapon. So ato gyapon ito ang volume, which is the RR squared times height. Yang volume na given, which is kuan ito 1,000 cubic meter. Then ang surface area niya kay 2 pi r squared plus 2 h. So solve for h ta. So by solving for h, so solving for h ha, so v is equals to pi r squared h. So 1,000 over pi r squared is equals to height. Then ang surface area na to ha, so 2 pi r squared plus 2rr equals to 1,000 over r squared a. Sunod, ang d na to is equals to 2r. Then solve for r ta. So by solving for r, d is equals to h and h is equals to 2r. Then the volume, manila sa volume, pi r squared height. Pi niya. Sunod. Kumanana. So the volume na to, at may substitute pi r squared times 2r. So 2 pi r cubed is equals to 1,000. So r cubed is equals to
1,000 over 2 pi. So, manan na r cube at square root si 100 over 2 pi. So, ang radius na to is 5.42. Yeah, sunod ato pong itaon ang height. Ang height kay 2r. So, 2 times 5.42 is equals to, ang height natin is equals to 10.84 cm. So therefore, ang ipangita ang radius of ang height. So ang radius natin is 5.42 by 10.84. 10.84 man ang height natin. Then next. Then moving on to the next problem. So a farmer has 100 meters of fencing to enclose a rectangular garden. So what dimensions will maximize the area of a garden? So the perimeter is equals to 20 meters. So the perimeter is equals to 2 length plus 2 width is equals to 20 meter by over 2. So over 2 is the half. Yeah, sunod. P is equals to 1 plus width is equals to 10 meters. So 1 is equals to 10 meters minus width. Ato lang i-transpose. So ang area sa rectangular na garden kay length times width same lagi hapon. Ato gi-equal 10 minus W times W. Yeah, therefore ang area nato kay 10W minus W squared. Yeah, vertex formula na sad. Vertex formula negative B over 2A. Then humanan na A is equals to negative 1. So therefore, ang B na to kay 10. Yeah, human ato di pangita ang ato na sa pangitawan ang width. So by pangitawan nato ang width, so negative B over 2A ato niya gamit ang vertex formula. So negative 10 man ato B, niya 2, niya ato A kay negative 1. So therefore, ato answer kay 5. So 5 ato width, niya ato length kay ato lang tuan na substitute sa length which is the 10W the 10 minus W. So ang length ang 10 ang width na to kay 5. So therefore ang length na to kay 5 cm. So therefore ang ipangita sa problem kay width o kunog length. So therefore ato na ko nga kay 5 by 5 meter na length of width.